नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। स्टेशन के नाम गैजेट नोटिफिकेशन के जरिए प्रकाश किए जाने की मांग पर 30 नवंबर को सिलचर के गांधी भवन में आयोजित किया जा रहा है नागरिक सभा। जल्द से जल्द सभी स्तर के लोगों को सहयोग किए जाने का किया गया अपील। स्पोर्ट्स परियोजना के आधार पर डिफेंस अकाउंट आर्मी गुवाहाटी के कार्यकर्ताओं द्वारा सिलचर के सैनिक कार्यालय में आयोजित हुआ शिविर। सभी स्तर के लोगों को किया गया सहयोग। श्रीभूमि जिले के रामकृष्ण नगर आनंदपुर जीपी के जीनालाल गांव में शरीफुद्दीन नाम के एक दिन मजदूर की संदिग्ध हालात में शव राजमार्ग के किनारे से बरामद होने पर लोगों में नाराजगी का माहौल बना हुआ है। सांसद परिमल शुक्लवैद्य ने रंगपुर क्षेत्र में अखाड़े में नए परियोजना का किया उद्घाटन। सिलचर के तालापुर सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमेटी के पंडाल में सांस्कृतिक मंच बनाए जाने के लिए दिया 10 लाख रुपए की आर्थिक अनुदान। राजमार्ग के किनारे एक बाजार के नीचे से बरामद किया गया। कछार जिले के बोड़गला विधानसभा केंद्र के दक्षिण मानिकपुर क्षेत्र में शुरू हुआ अष्टप्रहर हरिनाम संकीर्तन कार्यक्रम। शिव मंदिर में लोगों की देखने को मिली तांता। बहरहाल जुट गए हैं। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। लंबे अरसे से सिलचर के रेलवे स्टेशन को भाषा शहीद स्टेशन करार दिए जाने की मांग पर कई संगठन आंदोलन करता आ रहा है। यूं तो केंद्र सरकार की ओर से गैजेट नोटिफिकेशन भी प्रकाश किया गया है, लेकिन असम सरकार इसमें लापरवाही बरत रही है। कई दफा मांगों को लेकर भाषा शहीद स्टेशन शहीद स्मरण समिति के कार्यकर्ताओं द्वारा एक पत्रकार सम्मेलन के जरिए जानकारी दिया गया कि जल्द से जल्द भाषा शहीद स्टेशन के गैजेट नोटिफिकेशन प्रकाश किए जाने की मांग पर आने वाले 30 नवंबर को सिलचर के गांधी भवन में एक नागरिक सभा का आयोजन किया गया है। नेता, मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री लगातार इस क्षेत्र में केवल आश्वासन देते आ रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार के निर्देश के बाद भी इस क्षेत्र में गैजेट नोटिफिकेशन को सुचारू रूप से प्रकाशित नहीं किया जा रहा है। कई परेशानियों को लेकर लोग जहां पिछले कई वर्षों से संग्राम करते आ रहे हैं, सरकार एक के बाद एक बदल रही है, लेकिन सिलचर रेलवे स्टेशन का नाम भाषा शहीद स्टेशन नामांकन नहीं किया जा रहा है। हालांकि इस क्षेत्र में केंद्र सरकार ने 3 संदिग्ध भाषाओं में इसे प्रकाशित किए जाने का घोषणा किया था। कई और पहलुओं को लेकर इस दिन डॉक्टर राजीव कौर तथा दूसरे कई हस्तियों ने विस्तारित तथ्य पत्रकारों के समक्ष उजागर किए। যে আজকে একটা প্রস্তাব হচ্ছে শিলচরে উড়ালপুল হচ্ছে কোথায় ক্যাপিটাল পয়েন্ট থেকে সেখানে বিরোধিতা চলতে পারে, সেখানে পক্ষে গণস্বাক্ষর অভিযান চলতে পারে। এবার আগামী পরশুদিন তার ভিত্তিপ্রস্তর তৈরি হয়, ডিপিআর তৈরি হয়, কাজ শুরু হওয়ার মুহূর্তে যেই বালুগ্রাম থেকে কেউ এসে বলে না ওইটা বাতিল করে এই দিক দিয়ে আগে যেতে হবে, সেটা কি সরকার মানবে? যে না মানে তাহলে 16 সালে সিদ্ধান্ত হয়ে যাওয়া একটা বিষয় 18 সালে একটি কাগজ বুঝে দিলে সরকার বিষয়টাকে গুরুত্ব দিচ্ছে কেন? 3-4 জন মানুষের এটা আমি আলোচনায় আনছি না, ইস্যুটা এসে গেছে না। वर्षों से भाषा शहीद स्टेशन को नामांकन किए जाने का मांग हो रहा है, करीब 40 साल से, इससे भी ज्यादा है। तो कई बार सरकारी आश्वासन दिया गया, गैजेट नोटिफिकेशन भी लागू किया गया, लेकिन वास्तवायन नहीं हो रहा है। आज पत्रकार सम्मेलन में आपने कई तथ्य उजागर किए, तो क्या कहना चाहेंगे राज्य सरकार को तथा बराक घाटी के राजनेताओं को, जिनकी भूमिका अब तक सही तौर पर सामने उभर कर नहीं आ रहा है? एक्चुअली ये तो बहुत दिन से चल रहे, 2005 से चल रहे, 20 साल हो गए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको एनओसी दे दिया उनको, उसके पहले गवर्नमेंट ऑफ असम भी एनओसी दे दिया था। अभी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो उनको नोटिस में जो नोटिस किया है असम सरकार को कि ये नया नाम का स्पेलिंग क्या होगा, हिंदी में स्पेलिंग क्या होगा, इंग्लिश में क्या होगा, बांग्ला में क्या होगा, ये लिख के 2-4 डिपार्टमेंट को, जैसा पोस्ट ऑफिस जनरल ऑफ इंडिया, जैसा रेल मंत्रक, जैसा दूसरा मंत्रक जो कुछ है सर्वे ऑफ इंडिया, उनको भेजना है। ये 2016 साल का 7 फरवरी तक
से आज तक नहीं हुआ। हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये नोटिफिकेशन भेजा जाए भाषा स्टेशन शिलचर। ये सिर्फ बांग्ला भाषा का लिए नहीं, दुनिया का सब भाषा शहीद को सैल्यूट जलाने के लिए ये हमारा मांग है। ये मांग पूरा होना चाहिए। डिफेंस अकाउंट आर्मी गुवाहाटी के कंट्रोलर ने रिटायर्ड आर्मी के जवानों को पेंशन तथा दूसरे दिक्कतों से सीधे समस्या के हल करने के लिए एक सोल्जर वेलफेयर ऑफिस कार्यालय में एक शिविर का आयोजित किया। गौरतलब है कि शिलचर कछार जिले में एक कार्यक्रम इस संदर्भ में शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम को लेकर लोगों में खुशी की माहौल है। कैंप विकसित भारत अभियान के तहत स्पोर्ट्स आउट रीच प्रोग्राम प्लान के तहत लगाया गया है और आर्मी के अकाउंट्स डिपार्टमेंट, डिफेंस पेंशनर्स और देश के सपोर्ट करने वाले लोगों को सहारा व सहयोग दिया जा रहा है। कैंप में रिटायर्ड आर्मी के जवानों को अलग अलग दिक्कतों तथा पेंशन, ग्रेच्युटी, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट आदि जारी करने के क्षेत्र में सहयोगिता प्रदान की जा रही है। पढ़ाई से जुड़े दिक्कतों का हल भी किया जा रहा है। पेंशन के पेमेंट और पेंशन से जुड़ी मुश्किलों को खत्म करने पर डिजिटल तरीके से बात की जा रही है और नए ऐप का भी आविष्कार किया गया है, जिसके चलते सेना के अवसर प्राप्त जवान लाभान्वित हो रहे हैं। और तो परिवार सदस्यों को भी हर प्रकार की सहयोगिता प्रदान की जा रही है। जो लोग परेशानी झेल रहे हैं उनकी समस्याओं के समाधान के लिए स्पर्श कार्यक्रम के जरिए उन्हें सहयोग किया जा रहा है। इस मौके पर IDAS CDA गुवाहाटी के असिस्टेंट कंट्रोलर श्री S.K. भट्टाचार्य प्रमुख अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में मौजूद थे। लेफ्टिनेंट कर्नल श्री T.H.K. सिंह, अकाउंटेंट ऑफिसर CDA गुवाहाटी श्री जयंत बारो, सीनियर अकाउंटेंट ऑफिसर LAO सिलचर के श्री रूपम शुक्लावैद्य, स्पोर्ट्स गुवाहाटी टीम के श्री देवांजन सरकार, श्री ज्योतिर्मय शर्मा व श्री रुद्र मोहन बोनिक, श्री शुभम सरकार, श्री प्रीतम बादल और दूसरे गणमान्य लोग इस कार्यक्रम में मौजूद थे। इवेंट को लेकर उपस्थित सेना जवानों के कार्यकर्ताओं के बीच खुशी की माहौल देखने को मिली। लोगों ने जमकर इस शिविर का लुत्फ उठाया और तो और ऐसे स्पर्श कार्यक्रम के जरिए अवसर प्राप्त सेना के जवानों को तथा कर्मचारियों को सहयोग मिलने पर सभी स्तर के लोगों बीच उत्साह की लहर देखने को मिली। Because we know your service to the nation, we can't measure your service. The service you have, your service to a nation is immeasurable, and so your well-being is also our duty, paramount duty. So thank you all for your presence. A massive thanks to Jila Sainik Welfare Officer Lieutenant Colonel T.K. Singh, retired, Silchar, for graciously providing this excellent venue, logistical support, and his support in reaching our defense pensioner. So, आजकल आप देखते हो सब कुछ डिजिटाइज्ड हो गया, डिजिटल, पेपरलेस. सो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भी ये चाहते हैं भाई पेपरलेस करें. सो दिस इज एफोर्ट. इनिशियली आप लोगों को दिक्कत होगा, हम जानते नहीं है, उतना एक्सपर्टाइज नहीं है, लेकिन इट्स वेरी इजी. आप अपना मोबाइल में देख सकते हो आपका क्या क्रेडिट हुआ, डेबिट हुआ, क्या क्या इश्यूज. सो इससे डिजिटल, इट इज ए डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव दैट एम्स टू एलिमिनेट द पेपर बेस्ड सिस्टम. Our goal is to provide correct pension at right time to the correct pensioners. The problem is there. We also acknowledge that transitioning to a new digital system can present initial challenges या face कर रहे हो या किया है, especially for those who are from far-flung area where there are so many areas which are not digitally connected. आज का डेट में बहुत सारे एरिया है जहाँ डिजिटली हम लोग कनेक्ट कर नहीं पाते, हुआ नहीं है. सो दिस इज द टाइम. टेक्नोलॉजी है जो ट्रांसफॉर्म हो रहा है टेक्नोलॉजी का, एंड ह्यूमन एलिमेंट मीन्स आवर वेटरन. सो टुडे CDA गुवाहाटी टीम and staff of Sports Service Center of LAO Silchar are stationed here to provide hands-on assistance to help every pensioners become comfortable with digital process. हो सकते हैं
अवसर प्राप्त सेनाकर्मी, और ये बेहतरीन एक प्रयास है। लोगों में काफ़ी रोचक माहौल देखने को मिलता है। ये प्रोग्राम जो है, ये माहौल हम लोग स्पोर्ट्स जो है, स्पोर्ट्स एक डिजिटल पोर्टल है जो जिला सैनिक बोर्ड, जिला सैनिक बोर्ड नहीं, मतलब PCDA अलावा अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस उन्होंने शुरू करा, क्योंकि डिजिटली लाइफ सर्टिफिकेट देने के लिए पहले ये था आपका बैंक में, अभी डिजिटाइज्ड हो गया, स्पोर्ट्स में आ गया। और इसमें सुविधा ये है, पहले क्या बैंक में ये लोग जाते थे, लंबा क्यू में खड़ा होके लाइफ सर्टिफिकेट दे देते। अब लाइफ सर्टिफिकेट ऐसा नहीं है जो नवंबर में देना है। कोई बंदा अगर रिटायर्ड हो, कोई भी जवान रिटायर्ड हुआ जनवरी महीने में, वो नेक्स्ट जनवरी में दे सकते हैं। कोई नवंबर का नहीं है, जिसका जब रिटायर हुआ उस नेक्स्ट ईयर का उसी महीने में अब लाइफ सर्टिफिकेट देंगे थ्रू जीवन प्रमाण। जीवन प्रमाण एक ऐप है जहाँ जिसका थ्रू किसी स्पोर्ट्स सेंटर में भी नहीं जाने का भी जरूरत नहीं, अगर एक्सपर्ट है घर में बैठ के भी दे सकते हैं। ये सब सुविधा है। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एक प्रयास है। हम लोग यहाँ पहुँचे, बहुत हमारा वेटरन है जिनको पता नहीं है। सो अंडर द बैनर ऑफ CDA गुवाहाटी, श्री अमरीश बर्मन सर, उनका अंडर में हम लोग स्पोर्ट्स आउटरीच प्रोग्राम करते हैं बहुत सारे जगह में। जैसे लास्ट वीक हम लोग जोरहाट में गया था, उससे पहले हम शिलोंग में थे, नाउ इन सिलचर हम लोग कर रहा है। तो जो लोग कंप्यूटर में या मोबाइल में इतने एक्सपर्ट नहीं है या डिजिटली कनेक्टेड नहीं है, उन लोगों को बुलाया जाता है थ्रू जिला सैनिक ऑफिसर्स। उन लोगों का हम लोग हैंड्स ऑन दिखाएंगे भाई कैसे करना है, सो दैट वो अपने आप कर सके। ये हमारा प्रयास है, ये प्रयास चलते रहेगा, इससे कंटिन्यूअस प्रोसेस। थैंक यू सर। आपका शुभ नाम? SK भट्टाचार्य, असिस्टेंट कंट्रोलर। थैंक यू सर। श्रीभूमि जिले के रामकृष्ण नगर आनंदपुर GP के जीनालाल गांव में शरीफुद्दीन नाम के एक दिन मजदूर की संदिग्ध हालात में शव राजमार्ग के किनारे से बरामद होने पर लोगों में नाराजगी का माहौल बना हुआ है। परिवार सदस्यों का कहना है कि उन्हें परिकल्पना के जरिए हत्या किया गया है। पूरे प्लानिंग के जरिए इस व्यक्ति को हत्या किए जाने पर लोगों में दुखद माहौल है। शरीफुद्दीन इलाके के सभी तरह के लोगों के साथ मिलजुल कर रह रहे थे और कभी ऑटो रिक्शा चलाते थे तो कभी खेत के काम में भी सहयोग करते थे। उनके एकाएक संदिग्ध मौत को लेकर लोगों में नाराजगी का माहौल छाई हुई है। पॉलीथीन से लपेटा हुआ उनका शव राजमार्ग के किनारे एक बाजार के नीचे से बरामद किया गया। मुद्दे को लेकर पुलिस प्रशासन मामले की छानबीन में जुटी हुई है। और तो सिंगुआ फुलतुल इलाके के हर एक क्षेत्र में इस वारदात को लेकर तीव्र प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। रामकृष्ण नगर पुलिस तथा कारीगड़ी पुलिस के कार्यकर्ता पूरे मामले की छानबीन में बहरहाल जुट गए हैं। আমরা সকালবেলা শুনেছি যে সিংগুয়া ফুলতুলিতে একটা মৃত লাশ উদ্ধার হয়েছে। এখানে এসে জানতে পারলাম যে এটা আনন্দপুর জিপির আমাদের চিনালাল গ্রামের বাসিন্দা শরীফুদ্দিন, যার পিতার নাম আশরফ আলী এবং ওনার স্ত্রী রয়েছেন এবং দুজন ছেলে সন্তান এবং একজন কন্যা সন্তানও রয়েছেন। উনি একজন পেশায় একজন অটো চালক, খুব ভালো মানুষ, চিনালালের বাসিন্দা। শরীফুদ্দিন খুব ভালো মানুষ, কিন্তু কিভাবে যে ওর মৃত্যুটা হয়েছে সেটা নিয়ে সবাই এখানে একটা প্রশ্নবোধক চিহ্নে রয়েছেন। এখানে কালীবাড়ি আউটপোস্টের ইনচার্জ সহ আমাদের রামকৃষ্ণনগরের এইমাত্র ওসি এসে পৌঁছেছেন। ওনারা খবর পাওয়া মাত্রই ঘটনাস্থলে এসেছেন। এখন আমাদের সার্কুল অফিসার লোকাল ম্যাজিস্ট্রেট আসা পর্যন্ত ওরা অপেক্ষা করছেন। আর যাকে এই ঘটনা হয়েছে জানি না কিভাবে হয়েছে, কিন্তু যে ঘটনাটা হয়েছে খুবই নিন্দনীয় ঘটনা। যারা এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত হবে, জানি না কি হয়েছে, যদি প্ল্যান মাফিক কিছু হয়ে থাকে প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে এবং আমাদের লোকাল ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি এটার যত অতি সত্বর এটার একটা এই পদক্ষেপ তদন্ত করে উপযুক্ত পদক্ষেপ নেয়। যে এইভাবে যদি আমাদের মানুষের প্রাণহানি হয় তাহলে সমাজ ব্যবস্থা নষ্ট হয়ে যাবে এবং উপযুক্ত যারা দোষী হবে তাদের উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করা হয়, এটাই আমি প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। কি বলবেন, এটা সুপরিকল্পিত মার্ডার না অন্য কোনো বিষয়? এখন পর্যন্ত তো আমরা দেখা মাত্র দেখলাম যে ওনার বিভিন্ন জায়গাতে আঘাত রয়েছে। এটা প্ল্যান মাফিকও হতে পারে, আশা করি এটা প্ল্যান মাফিক কিছু হবে। सांसद परिमल शुक्लवैद्य ने
सांसद तहवील से कई क्षेत्रों में आर्थिक अनुदान दे रहे हैं। नरसिंह अखाड़े में 10 लाख रुपए की लागत से कम्युनिटी हॉल का इस दिन आनुষ্ঠাनिक तौर पर उन्होंने 28 नवंबर को शिलान्यास किया। साथ ही परिमल शुक्लवैद्य ने MPLAD प्राइवेट फंड के तहत सिलचर के रंगपुर नरसिंह अखाड़ा, सिलचर के तारापुर शिवबड़ी सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमेटी तथा दूसरे और कई क्षेत्रों में सांस्कृतिक भवन निर्माण के लिए 10 लाख रुपए का आर्थिक अनुदान प्रदान किया। साथ ही इस दिन उन्होंने कानून महाविद्यालय में भी आर्थिक अनुदान प्रदान किए। गौरतलब है कि इस क्षेत्र में उन्नयन व प्रगति की दिशा को वास्तवायन किए जाने के क्षेत्र से आर्थिक अनुदान दी जा रही है। सांसद के इस आर्थिक अनुदान दिए जाने पर सभी संस्थान कार्यकर्ताओं में खुशी की माहौल देखने को मिली। সভাপতি শ্রী তপস্বী সিং মহাশয়কে অনুরোধ করছি। প্রায় 2টার থেকে তারা ভাড়া চাইছি, তারা আজকে গাড়ির মধ্যে অন্য জায়গায় গেলাম লস না একটু একটু ভিতরে বাস তো তোমারও আইলো এমপির আইলো ওই সাইডে যাবে ফেসটা আর না তোমার ফটোটা উঠবো দিদি আমরা দাঁড়িয়ে ফটো এমপি সাহেব কেন আমরা একটা টেম্পোরারি সাইনবোর্ড লাগাই, আমার নাম থাকতেও লাগবো নাইলে পয়সাই এটা আমার ফাটাইতে লাগে। আর আমরা মন্ডল প্রেসিডেন্টের নাম আমরা যখন পার্মানেন্ট লাগাই বাপ তখন আপনারা যার নাম করবেন তার নাম হবে। মানে যতটা নাম দিবা আরো তো নাম থাকতে পারে, কমিটির নাম বা এখানের মুরব্বীর নাম, যেরকম আপনারা বলা পাবেন যার যার নাম দিবা আমরা ওইটা টেম্পোরারি আপনারা তো মনে এটা থাকতে পারেন। समाचार में एक छोटा सा विराम। চা এর জগতে এক অনবদ্য নাম রোজকান্দি চা। স্বাদে গন্ধে ভরপুর তরতাজা রোজকান্দি চা গ্রাহকদের জন্য নিয়ে এলো 1 কিলোগ্রাম, 500 গ্রাম, 200 গ্রাম, 100 গ্রাম, 50 গ্রাম, 25 গ্রামের রোজকান্দি চায়ের মন মাতানো প্যাকেট। এছাড়াও গ্রাহকদের জন্য রয়েছে রোজকান্দি ইয়েলো টি, রোজকান্দি অর্থোডক্স টি, রোজকান্দি হোয়াইট টি, রোজকান্দি গ্রিন টি। গ্রাহকদের চাহিদার প্রতি দৃষ্টি রেখে রোজকান্দি চা কম থেকে কম খরচে সকল স্তরের নাগরিকদের জন্য বাজারজাত করা হয়েছে বিভিন্ন সাইজের প্যাকেটে। অথরাইজড ডিলার রাজেশ ট্রেডিং, প্রেমতলা, শিলচর। তাই তাজা চনমনে তরতাজা চায়ের স্বাদ নিতে হলে আজই কিনুন তরতাজা স্বাদে গন্ধে ভরপুর রোজকান্দি চা, তৃপ্তির আরেক নাম। পণ্ডিত জ্যোতিষরত্ন শ্রী রণধীর চক্রবর্তী, হস্তবিচারক, আসাম। রেজিস্ট্রেশন নাম্বার 0780, কলকাতা। এখানে হস্তবিচার ও কুষ্টি বিচার করা হয়, মাঙ্গলিক প্রতিকার করা হয়, ভীষ্মদোষ প্রতিকার করা হয়, জন্মলগ্নে খারাপ গ্রহের প্রতিকার করা হয়,
ত্রিপাপ দোষ, রাহু কেতু মঙ্গল থাকলে প্রতিকার করা হয়। মহাকালের দোষ থাকলে সন্তান ঝামেলা প্রতিকার করা হয়। এখানে ছেলে মেয়ের বিবাহের বন্ধন ও ছেলে মেয়ের ফটো এবং বায়োডাটা সহ ফিস দিয়ে বিয়েও করানো হয়। এখানে উপনয়ন ও অন্নপ্রাশন করা হয়। শান্তি সস্তয়ন ও বিষ্ণু পূজাও করা হয়। হস্তবিচারের সময় সকাল 7 ঘটিকা থেকে 9 ঘটিকা পর্যন্ত, বিকাল 4 ঘটিকা থেকে সন্ধ্যা 6 ঘটিকা পর্যন্ত। ঠিকানা রমণী মোহন লেন, শিববাড়ি রোড, তারাপুর, শিলচর 3। দূরভাষ 9401326595। বুকিং নম্বর 9401386322। তাই নিজের ভাগ্যকে যাচাই করতে এবং সমস্যার সমাধান করতে আজই পদার্পণ করুন পণ্ডিত জ্যোতিষরত্ন শ্রী রণধীর চক্রবর্তী, রমণী মোহন লেন, শিববাড়ি রোড, তারাপুর, শিলচর 3। समाचारों के अगले चरण में कछा जिले के बोड़खोला विधानसभा केंद्र के दक्षिण मानिकपुर क्षेत्र में शिवबाड़ी प्रांगण में अष्टप्रहर हरिनाम संकीर्तन कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इलाके के राजमार्ग के विकास, जल परिसेवा के सुचारू समाधान, यातायात परिसेवा के समस्या के समाधान तथा कई और मांगों को लेकर आखिरकार राजनेताओं से उदास होने के बाद भगवान के समक्ष कीर्तन प्रक्रिया के जरिए उनकी मांगों की आपूर्ति के लोग आह्वान जता रहे हैं। गौरतलब है कि सरकार, प्रशासन, नेता मंत्रियों से उनका आत्मविश्वास पूरी तरह गायब हो चुका है। आखिरकार भगवान के सहारे आवासीय क्षेत्र के लोग जी रहे हैं और तो और अष्टप्रहर कीर्तन के जरिए राजमार्ग के संस्कार तथा पेयजल पानी की समस्या व दूसरे कई समस्याओं के समाधान के लिए लोग इन दिनों भजन कीर्तन में जुट रहे हैं। गौरतलब है कि हर साल की तरह इस साल भी वार्षिक इस महोत्सव को लेकर भक्तप्राण लोगों में खुशी की माहौल देखने को मिली और तो और प्रमुख अतिथि के रूप में मौजूद संत ने सभी तरह के लोगों को सनातन धर्म के सहयोग से जुड़े हर एक ग्रंथ को पढ़ाई किए जाने के साथ साथ अभिभावकों को बच्चों को सनातन धर्म के प्रति आकृष्ट किए जाने के लिए हर प्रकार की कदम उठाए जाने का सुझाव दिया। প্রতি বছরের নিয়ে আমাদের এই রাজনগর দক্ষিণ মানিকপুর শিববাড়িতে আমরা শ্রী শ্রী হরিনাম যজ্ঞ, অষ্টপ্রহর হরিনাম যজ্ঞ করে থাকি। এই বছরও আমাদের গ্রামের সকল গ্রামবাসী, কৃষ্ণভক্ত প্রেমী, কৃষ্ণপ্রেমী সবাই মনোনীত করে এবারও শুরু করেছি। আজকে আমাদের 11ই অগ্রহায়ণ, 28শে নভেম্বর। আজকের দিনে আমাদের শ্রী শ্রী হরিনাম যজ্ঞের শুভ অধিবাস। কাল হবে কীর্তন। সমস্ত দিনব্যাপী হরিনাম যজ্ঞের শুভ সংকীর্তন চলবে। উদয়স্ত হবে শ্রীনাম যজ্ঞ শুরু। সন্ধ্যা পরে হবে নামে লীলা সংকল্প করেছি আমরা। সেই মনোনীত করে আমরা সবাই গ্রামবাসী এই শ্রীনাম যজ্ঞের আয়োজন করেছি। পরশুদিন কি অনুষ্ঠান? কালকে থাকবে দুপুর 12টা পরে মহাপ্রসাদ বিতরণ, রাত্রি 10 ঘটিকা অবধি। তারপরের দিন থাকবে পূর্ণাহুতি,
12টা পরের দিন দুপুর 12টা পরে মহাপ্রসাদ বিতরণ হয়। জনগণের উদ্দেশ্যে কি বলতে চাই? জনগণের উদ্দেশ্যে বলতে চাইছি, আমরা সকল গ্রামবাসী বা এলাকাবাসী বা সবাইকে আমরা অনুরোধ করেছি, আক্রান্ত বিনম্র অনুরোধ যে সবাই যেন আমাদের কীর্তনে অংশগ্রহণ করুন, আমাদেরকে আনন্দ উপভোগ করেন এবং মহাপ্রসাদের জন্য সবাইকে অনুরোধ করছি সবাই যেন কালও মহাপ্রসাদ পান, তারপরের দিনে যেন মহাপ্রসাদ পান। দেখেন, যদি সনাতনী রক্ষা করতে হয় তাহলে আমাদের শাস্ত্রচর্চার প্রয়োজন আছে। কারণ আজকালকের যে শিক্ষা, আমি বলবো সেটা শুধু জড় শিক্ষা, শুধু জড় জগৎকে কীভাবে ভোগ করা যায় সেই বিষয়ে মানে অবগত হচ্ছে আজকালকের যুব সমাজ বা যুবক যুবতীরা। এদের যদি পারমার্থিক শিক্ষা যদি না হয়, আত্মজ্ঞান যদি না হয়, তাহলে কোনোভাবেই সেরা সনাতনী পূর্ণ সনাতনী হতে পারবে না। যার জন্য আমাদের সাধুসঙ্গের প্রয়োজন। বিশেষ করে যে আমাদের শ্রী শ্রী ভুবনমঙ্গল হরি নাম সংকীর্তন যেটা মহাপ্রভুর বিশেষ অবদান। গৌরহরি আজ থেকে প্রায় 540 বছর পূর্বে প্রকট হয়ে এই ভক্তি শিক্ষা আন্দোলন করেছিলেন। কারণ এই আন্দোলন করার কারণই হচ্ছে পৃথিবীতে আছে যদি নগরাতি গ্রাম সর্বত্র প্রচার হবে মোর কৃষ্ণ নাম। যদি কৃষ্ণ নামে আমাদের অনুরাগ আসে, ভক্তি আসে, প্রেম আসে এবং সাধুসঙ্গ যদি আমরা করি, শাস্ত্রচর্চা করি, যেখানে সাধুসঙ্গ হয় এখানে কীর্তন হবে। কাল 4 দল আসবে। আমি আজ ভোলানাথের কৃপায়, বাবার কৃপায় আজ এখানে অধিবাস কীর্তন পরিবেশন করতে এসেছি। তো এখানে সবার সঙ্গে আমার ভালো পরিচয়, সুপরিচিত সবাই, বিশেষ করে গৌতম, ওর মাধ্যমে এখানে আসা, বা গ্রামবাসী সবাই আমাকে অত্যন্ত ভালোবাসে। এদের প্রেরণায় বা এদের ভালোবাসার টানে এখানে আসা। আমরাও চেষ্টা রাখি যাতে হরিনাম সংকীর্তনের আসরে দাঁড়িয়ে দুটা কথা বলে, হাজার কথার মধ্যে একটা কথার মাধ্যমে যদি একজনকে ভক্তিপথে নিয়ে আসা হয়। দেখুন, পূর্ণ বিদ্যা যতই উচ্চ শিক্ষা হোক না কেন, আসল বিদ্যা হচ্ছে কৃষ্ণ ভক্তি। প্রভু কহে বিদ্যা মধ্যে কোন বিদ্যা সার, রায় কহে কৃষ্ণ ভক্তি বিনা বিদ্যা নাহি আর। মানুষ যখন ধর্মপথে অবগত হয় এবং ধর্মের সঙ্গে তার টাচ হয়, অটোমেটিকলি সে সুন্দর হয়ে উঠবে। যতই তার জীবনে বাধা আসুক, বা রাজনীতি, আপনি যেটা বললেন পলিটিক্স, রাজনীতি বা রাজনীতির জন্য মানুষ ধর্মপথ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে যাচ্ছে, দূরে চলে যাচ্ছে। যদি সম্পূর্ণভাবে প্রকৃত কৃষ্ণপ্রেম যদি কেউ লাভ করতে পারে, রাজনীতি কি, মহারাজনীতিও তাকে কিছুই করতে পারবে না, সে ধর্মপথেই যদি থাকে। তো আমার অনুরোধ যে যারা দেখছেন সবাইকে আমার কাছে আমার বিনম্র অনুরোধ, সবাই ধর্মপথে যুক্ত হন এবং হরিনাম করেন। কলির সাধন হচ্ছে হরিনাম, কলির ভজন হচ্ছে হরিনাম। যার জন্য মহাপ্রভু বলেছেন, হরের নাম হরে নামই কেবলম, কলৌ নাস্তিব্য 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 গতির অন্যথা। তো যেখানে শাস্ত্রচর্চা হয়, বিশেষ করে গীতা হয়, শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণ হয়, শাস্ত্রচর্চা যেখানে, সেখানে আমাদের যাওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন। কারণ শাস্ত্র আমাদের যে যা দিতে পারবে, অন্য শিক্ষা, অন্য বিশ্ববিদ্যালয়, এমনকি ইউনিভার্সিটি, বিশ্ববিদ্যালয় তা আমাদের প্রদান করতে পারবে না। যার জন্য আমাদের সাধুসঙ্গ এবং শাস্ত্রচর্চার অত্যন্ত প্রয়োজন, যদি আমাদের পূর্ণ সনাতনী হতে হয়। এখানেই আমার বক্তব্য রাখলাম। আর আপনাদেরও আমার তরফ থেকে এবং আমাদের এই কমিটির তরফ থেকে বিশেষভাবে আমন্ত্রণ। আপনারাও কাল আসবেন, এসে এখানে মহাপ্রসাদ গ্রহণ করবেন এবং আমাদের ভিডিওটা শেয়ার করে দিবেন, যাতে সবাই আমাদের ভালো নাম কি, আমাদের গুরুপ্রদত্ত নাম श्रीमद गौरविंद दास बाबा जी महाराज। हाईलैंड जिला भाजपा कार्यकर्ताओं को से लाला मंडल कार्यालय में एक प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। 11 बजे से यह प्रशिक्षण कार्यशाला शुरू हुआ। कई स्तर के पदाधिकारियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। आखिरकार वर्ष 2026 के विधानसभा चुनाव में मंडल सभापति अभिजीत आचार्य ने कहा कि बीजेपी के 121 नंबर विधानसभा आसन में नए प्रार्थी दिया जाएगा और इसमें बीजेपी के कोई भी प्रार्थी अगर टिकट मिलता है तो वे लोग उनके सहयोग में कार्य करेंगे। कई और पहलुओं को लेकर इस दिन विस्तारित उजागर किया गया। इस दिन की इस कार्यशाला में बीजेपी कर्मी संजय कुमार दे, सूरज सेन, संजय राय, गोविंदलाल चतुर्थी, राजू प्रसाद कोरी व दूसरे कई हस्तीगण भी मौजूद थे। এই মন্ডলের যারা অন্তর্গত আছে সেই বুথগুলোতে কাজ করে আসে, যার জন্যে আজকে একটা আমরা সবাইকে নিয়ে কর্মশালা করলাম। এই কর্মশালার মাধ্যমে আমাদের আগামী যে মূল লক্ষ্য আমাদের 2026, সেই 26-এর লক্ষ্য করে আমাদের সংগঠন বুঝ করে কীভাবে নিয়েছে সেটার আজকে কর্মশালা। একটু স্পেশাল রিভিশন সম্বন্ধে জানতে চাইবো, সেটা এসআর সম্পর্কে চলছে আসামি। আচ্ছা, সেটা বিষয় নিয়ে স্পেশাল রিভিশন সম্বন্ধে যে এখন যারা সরকারি বিএলএ আছে এবং আপনার যারা বিএলও আছে, আমরা যৌথভাবে কারোর যদি নাম বাদ পড়ে যায় বা সঠিক কারণে, সেই বিষয় নিয়ে আমাদের সংগঠন কিছু বিষয় উনি বলবেন। সেই বিষয়ে ধন্যবাদ।
যাচ্ছে যে মানে হাইলাকান্দি জেলার বিভিন্ন দেখুন ব্যাপার হচ্ছে এই বিষয় নিয়ে আমি কোনো কমেন্ট করতে যাব না, কারণ হতে পারে আমার এই বিষয় নিয়ে কমেন্ট করা আমার মনে হয় না আমি এই বিষয় নিয়ে কমেন্ট করব। আর বাকি যেটা আছে আমি আগে বলে দিয়েছি, আমার হাইকমান্ড আছে, নির্বাচন সমিতি আছে, সেই বিষয় নিয়ে চর্চা করব। বাকি তো আমাদের সংগঠন যেটা আছে স্টেট প্রভারী হওয়ার পর প্রত্যেক মন্ডল থেকে বলা হয়েছিল যে প্রবাসের ব্যবস্থা করা। যাই হোক, সেই কথাকে লক্ষ্য করে আজকে আমরা যারা প্রবাসী আছে তাদেরকে একজন একজন করে আমাদের লালা মণ্ডলের অন্তর্গত আমাদের যারা প্রবাসী, যারা প্রবাস করবেন আগামী বুথে গিয়ে, ওদের জন্য একটা আমরা সাংগঠনিক আজকে প্রশিক্ষণ নিচ্ছি, মানে কর্মশালা, যে বুথে গিয়ে কীভাবে কাজ করবেন, বুথে কী দায়িত্বে আছে, এগুলো নিয়ে একটা কর্মশালা আমাদের আজকে লালা মণ্ডলে আজকে হয়েছে। এখানে আমার মণ্ডলের প্রভারীও ছিলেন, আর জেলা থেকে আরও দায়িত্বশীল ব্যক্তিরাও ছিলেন। বর্তমানে আমাদের রাজ্যিক নির্দেশে আমাদের এলএসি ইনচার্জ, ইলেকশন ইনচার্জ যিনি আছেন আমাদের সুরজ দা, উনিও ছিলেন। তো ওইটা কর্মশালা বিষয় নিয়ে আজকে অনেক সময় নির্বাচন যত ঘনিয়ে আসছে এবং প্রতিদ্বন্দ্বীদের দৌড়ঝাঁপ শুরু হয়েছে, বিজেপি থেকে কাকে দেখা যাবে? না দেখুন, বিজেপি থেকে কাকে, আমরা তো আগে বলেছি যে আমরা কাছে ক্যান্ডিডেট একটাই, পদ্মফুল। দল যাকে টিকিট দেবে, আমাদের কাছে একটাই অনুশাসন আছে, দল যাকে টিকিট দেবে আমরা দলের কর্মী হিসাবে, কাজী হিসাবে কাজ করে যাব। হ্যাঁ, আর বাকি হাইকমান্ড আছে, আপনার রাজ্যিক সমিতি আছে, নির্বাচন সমিতি আছে, এখানে যারা আছেন এখানে বসে বা বাকি বিভিন্ন সার্ভে করবে। দল যাকে টিকিট দেখ, আমরা দলের জন্য কাজ করে যাব। শুধু হাইলাকান্দি সমষ্টি নিয়েও চলছে, কিন্তু আলগাপুর কাটলিছড়া কাকে প্রার্থী দেওয়া হবে? এটা বিষয় তো আমারও সঠিক জানা নেই, আলগাপুরের বিষয়টা কী হয়ে দাঁড়াবে, আর হাইকমান্ড কী চিন্তাধারা নেবে আলগাপুরের বিষয় নিয়ে। 121-এর যেটা বিষয় আছে, হ্যাঁ, আমরা অলরেডি দৌড়ঝাঁপ তো চলছে অনেক দিন থেকে, কিন্তু সাংগঠনিক দিক থেকে বুথ স্তরে কার্যক্রম আমরা শুরু হয়ে গেছে। লালা মণ্ডল কি আলগাপুর কাটলিছড়া কি আপনারা অ্যাপ্লাই করে না? না, এটা আমাদের আমার লালা মণ্ডল হলো 121, যেটা হাইলাকান্দি। যেটা উনি বলতে চাইছেন যে আলগাপুর কাটলিছড়ায় রাজনৈতিক মহলে গুঞ্জন চলছে যে সেখানে বহিরাগত হলে মানে ভোট দেবেন না, এই ধরনের একটা প্রশ্ন গুঞ্জন চলছে। মানে ওই জায়গারই প্রার্থী হতে হবে অনেকে, আলগাপুরের কথা বলছেন, জনগণ বলছে। দেখুন, জনগণরা অনেক সময় অনেক কিছু কথা বলে থাকে, কিন্তু আমাদের দলীয় যারা কার্যকর্তারা আছে একটা অনুশাসনে থাকে। হ্যাঁ, বিভিন্ন লোকরা বিভিন্ন ধরনের কথা বলতে পারে, বাস আমরা दलेर निर्देश मत पालन करे जाबो, এটা আমাদের মূল বিষয় আছে। पिछले कुछ दिनों से शहर के विभिन्न क्षेत्रों में खासकर कछार, करीमगंज व हाइलाकांदी जिले के शहरी क्षेत्र में व ग्रामीण क्षेत्र में दुर्घटना की वारदात देखने को मिल रही है। हाइलाकांदी जिले में पिछले दिनों एक किशोरी की मौत हो गई थी, जो कि 9वीं कक्षा की छात्रा थी। इधर 28 नवंबर को एक और सड़क हादसे का शिकार होते हुए 2 छात्रा बुरी तरह घायल हो गए। हाइलाकांदी जिले में हुए इस हादसे के लेकर लोगों में काफी हद तक दुखद माहौल बनी हुई है। हादसे के बारे में स्कूल के अध्यक्ष तथा समस्याओं के बारे में आवासीय क्षेत्र के पीड़ित अभिभावकों ने विस्तारित खुलासा किए। আমার সকালে পরীক্ষা চলছিল, 9টা থেকে 10টা থেকে পরীক্ষা আরম্ভ হয়েছে, ক্লাস 9 এবং 10 পরীক্ষা চলছিল। আমি ভিতরে ছিলাম, আমার শিক্ষকরা ওনাদের নিজের দায়িত্বে পালন করছিল। বিকালে পরীক্ষা 12:30টায় কি জানি কয়েকটা ছাত্র কেন বা তারা প্রায় 10টার সময় এসে গিয়েছে, যেহেতু পরীক্ষা 12:30টায় আমরা আর বাইরের দিকে লক্ষ্য করিনি, গেট লক করা ছিল, ভিতরের ছাত্র এবং বাইরের ছাত্র যাতে আসতে না পারে এবং যাতে কোনো পরীক্ষায় কোনো গণ্ডগোল না হয় সেই জন্য গেট লাগানো ছিল। হঠাৎ করে আমি খবর পেলাম যে বাইরে থেকে একটা অসুবিধা হয়েছে। আমি তখন বাজে প্রায় 11টা, তখন ব্যারিকেড দেখি যে একটা মেয়ে আমার এই স্কুলের 7-এর ছাত্রী রিয়া দাস বলে, রুকনি পার্ট 2 ছাত্রী, ওটাকে একটা বাইকে অ্যাক্সিডেন্ট করে ফেলে দিয়েছে। কিছু মানুষ ছিল, তারা মডেল হসপিটালে পাঠিয়ে দিয়েছে। আমি সঙ্গে সঙ্গে মডেল হসপিটালে চলে গেলাম, গিয়ে ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করে ডাক্তার বললেন যে ওকে মেডিকেল পাঠাতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে ওনার সাহায্যে অ্যাম্বুলেন্স এনে বেটিকে মেডিকেল পাঠিয়ে দিয়েছি। মাথায় একটু চোট পেয়েছে, পায়ে চোট পেয়েছে,
প্রথমে সেন্সলেস ছিল, পরে উনি প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়ার পরে সেন্স এসেছে। আশা করা যায় সুস্থ হবে। আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি যে মেয়েটি সুস্থ হয়ে আসুক। আর পাটা এখনো পুরা, কারণ এক্সরে না করলে তো বুঝতে পারবে না, মোটামুটি খুব বেশি চোট পেয়েছে পায়ের মধ্যে। ডাক্তার বলেছেন খুব বেশি চোট পেয়েছে, হয়তো ওটা ফ্র্যাকচার হতে পারে, কিন্তু তার তো এক্সরে না করলে তো বোঝা যাবে না। আমরা আরেকটা প্রস্তুতি ছিলাম, কালকে একটা মেয়ে আমার ক্লাস 9B মেয়ে রেক্সনা বেগম, ওইটাও আবার এই রুকনি পার্ট 2। মেয়েটি কালকে পরীক্ষা দিয়েছে, রাত্রে বাড়ি যাওয়ার পরে হঠাৎ করে জ্বর না কি হয়েছে, অসুস্থ হয়েছে, রাত্রি মারা গিয়েছে। তার জন্য আমরা টিচার সব মিলে আমরা প্রস্তুতি ছিলাম যে একটা কন্ডোলেন্স করার জন্য। ঠিক এই সময়টাইতে সেই বাইরের যে অ্যাক্সিডেন্টের খবরটা আমি পাই। এখন যাই হোক, আমার আর যতটুকু সম্ভব, আমার শিক্ষক দুজন ছিলেন, আমার আমিনুল স্যার ছিলেন, আমার দেবাশী স্যার ছিলেন, পলক স্যার ছিলেন, সবাই মিলে কয়েকজন তো থাকতে হবে, স্কুলে পরীক্ষা চলছে, ওনাদেরকে রেখে আমরা 4-5 জন হসপিটালে গিয়ে এই মেয়েটাকে যেভাবে সুন্দরভাবে চিকিৎসা হয় তার জন্য মেডিকেল কলেজ পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। ওই যে গতকালকে যে মেয়েটা মারা গিয়েছিল রেক্সনা বেগম করে 9B-তে পড়তো, ওই মেয়েটার আত্মার সদ্গতির জন্য আমরা 1 মিনিট নীরবতা পালন করেছি। এরপরে বাচ্চাটা সিরিয়াস কন্ডিশন আছে। আর স্কুলত তো আমি কই, আর স্কুলটা আমরা দেখো লোকালের সম্পত্তি, আমরা সম্পত্তিটা আমরা এখানে পড়াশোনা করছি। স্কুল যখন তোমার স্টার্ট হয়ে যায়, তালা বন্ধ করে সব স্টুডেন্ট বাড়ি যায়, বাইরে অনেক বাইরা ছেলের আড্ডা থাকে, বাইক স্ট্যান্ড করে নানান ধরনের কুকীর্তি এখানে করি যায়। আমি কয়েকদিন পুলিশ দিয়ে খাদানে লুয়াইছি, আমরা কয়েকজন লোকাল মিলিয়া, কিন্তু আমরা সব সময় দেখি স্কুল ম্যানেজমেন্টের দায়িত্ব কিতা, তালামারি রাখি দিলাম, শেষ হয়ে গেছে নিতে, বাইরের দিক তো ফলো করতো। পুলিশে কইছো না, পুলিশে যদি অ্যাকশন নেয় না, তুমি আপার চ্যানেল দেখো, SP আছে, DC আছে, তোমার কমিশনার, তারা লাগে তুমি আলাপ করেন, তখন খেটে প্রশাসনে দেখতো না। আজকে এই যে অ্যাক্সিডেন্টটা হয়েছে, টোটাল দায়ী আমি করি স্কুল ম্যানেজমেন্টের আমি দায়ী করি, আমার ব্যক্তিগতভাবে করি। আজকে তারা যদি সাংবাদিকটা যদি ফলো করতো, এইরকম ঘটনা হয় না। তোমরা তো বেজানো করিব, থানাত কইছে, পুলিশ আইছে, বারবার পুলিশে 2-1 বার দৌড়িয়ে উলিয়ে গেছে। আমরা আগের দানেশ্বর সাত থাকতে 3-4টা বাইক নিয়ে ব্লক করছে, করার পরেও ফিরে এইরকম ভিড় হয়। এখন স্কুলে কি তা করে যাবে, কয়টা ফোন হয়েছে ওখান থেকে ধরো 1 ঘন্টা আগে দিল। মেয়েটা তো এখন মডেল টিভি মেডিকেল রেফার করছে, সিরিয়াস শুনছি, যেটা মেয়ের বাইও আছে ওই বাহে কই। सारा असम प्रशासनिक कर्मचारी संस्था के कार्यकर्ताओं द्वारा नए पेंशन नीति रद्द किए जाने के साथ साथ पुराने पेंशन नीति लागू किए जाने के साथ साथ कई और दफा मांगों को लेकर राज्य के साथ संगति रखते हुए धरना विश्व कार्यसूची पिछले दिनों पालन किया गया। सीजर के जिला उपायुक्त कार्यालय में संगठन कार्यकर्ताओं ने राज्य व केंद्र सरकार के खिलाफ अपनी मांगों की आपूर्ति न किए जाने पर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त की और आने वाले दिनों में उनकी मांगों की जल्द से जल्द आपूर्ति किए जाने का अपील भी किया। गौरतलब है कि कछार जिले के लगभग सभी सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों ने पेन डाउन कार्यसूची पालन कर इस दिन को विक्षोभ कार्यसूची के जरिए पालन किया। Because we know your service to the nation, we can't measure your service. The service of your service to the nation is immeasurable, and so your well-being is also our duty. So thank you all for your presence. Massive thanks to Jila Soiling Welfare Officer, Lieutenant Colonel T.K. Singh, retired, Silchar, for graciously providing this excellent venue, logistical support, and his support defense function. So, आजकल हम देखते हैं सबको डिजिटाइज हो गया पेपरलेस। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भी ये चाहते हैं भाई पेपरलेस कर। तो आपको इनिशियली आप लोगों को दिक्कत हो, ऑफिस खुला, हम जानते नहीं है, उतना एक्सपर्टाइज नहीं है, लेकिन इट्स वेरी इजी। आपका मोबाइल में देख सकते हो आपका क्या क्रेडिट हुआ, डेबिट हुआ, क्या था इशू। So it's a digital India initiative that aims to eliminate the paper-based system or goal is to provide direct pension at right time to the direct pension. हम लोग का जो ओल्ड पेंशन स्कीम, The problem is there. We also acknowledge हम लोग का 2005 साल से that जितना transitioning to a new अगर सेंट्रल digital गवर्नमेंट हो, system स्टेट गवर्नमेंट can present initial challenges NPS पता लागू किया है, face कर रहे हो या उसको किया हम है, बातिल करना चाहते हैं। आप देख especially लीजिएगा, for those ये हम who are लोग का from आंदोलन far flung area. का फसल है, हम लोग सफल भी हुए, सरकार ने UPS पता चालू There are so many areas
which are not digitally हम connected. लोग ये आशा करते हैं अच्छा, सरकार जितने बहुत सारे इस areas पता भी are बातिल digitally करके connected, पुराना वाला में चला हम लोग इसके लिए आंदोलन So कर रहे this is हैं। the- एक दफा है कर्मचारी का भविष्य सुरक्षा। टेक्नोलॉजी ये जो ट्रांसफॉर्म हो रहा है कई बार देखा गया है कि चुनाव के वक्त कई आश्वासन दिए जाते हैं, लेकिन चुनाव के बाद आश्वासन की जो दौर है उस पर फीकी पड़ जाती है, क्या कहना चाहते हैं? हम लोग ये चुनाव का बात नहीं है, आप देख लीजिएगा पहले से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और सरकार हम लोगों का तो ये आगे चुनाव के पहले पता चालू किए थे। तो अभी भी हम लोग चुनाव के बात नहीं जाते, हम लोग सरकारी कर्मचारी है, हम लोग का सरकारी कर्मचारी का जितना सुविधा है वो मिलना चाहिए। चुनाव का बात अलग से प्रयास है। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। स्टेशन के नाम गैजेट नोटिफिकेशन के जरिए प्रकाश किए जाने की मांग पर 30 नवंबर को छत्तीसगढ़ के गांधी भवन में आयोजित किया जा रहा है नागरिक सभा। जल्द से जल्द सभी स्तर के लोगों को सहयोग किए जाने का किया गया अपील। स्पोर्ट्स परियोजना के आधार पर डिफेंस अकाउंट आर्मी गुवाहाटी के कार्यकर्ताओं द्वारा छत्तीसगढ़ के सैनिक कार्यालय में आयोजित हुआ शिविर। सभी स्तर के लोगों को किया गया सहयोग। श्रीभूमि जिले के रामकृष्ण नगर आनंदपुर जीपी के चीनालाल गांव में शरीफुद्दीन नाम के एक दिन मजदूर की संदिग्ध हालात में शव राजमार्ग के किनारे से बरामद होने पर लोगों में नाराजगी का माहौल बना हुआ है। सांसद परिमल शुक्लवैद्य ने रंगपुर क्षेत्र में अखाड़े में नए परियोजना का किया उद्घाटन। शिलचर के तालापुर सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमेटी के पंडाल में सांस्कृतिक मंच बनाए जाने के लिए दिया 10 लाख रुपए की आर्थिक अनुदान। राजमार्ग के किनारे एक बाजार के नीचे से बरामद किया गया। कछार जिले के बोड़गला विधानसभा केंद्र के दक्षिण मानिकपुर क्षेत्र में शुरू हुआ अष्टप्रहर हरिनाम संकीर्तन कार्यक्रम। शिव मंदिर में लोगों की देखने को मिली तादाद। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।